dunna molu minin ke palaso to ni be palaso ta lay kamina ke ya qur'ano mut ala moyde e kalole qur'ano mute bulo e kalo ke dala kati fon buka kalide mola ka kalo fo etol fana yew kalo 50 kujalu qur'ano moya fo etol ya 57 television o be kan gambia wol be nyaabela dunia be nyaabela e koy kalita ko ite suñaro kala ite jenkela ite fasaro kala e be tamala luwalla bari lungo me yewo ke ministre wala ya ke director wala ya ke deputy director wala ya ke ambassador o lungo le kuriya fon yiro ka tu ministre fon ko o lungo la ka yiro falingi kadoni tata ya ite banku di wala hajola e sa fay ko protocol abe bisirin aka mina bisije nin telephone ken sanwote corruption on nat o telephone ole bebu commission jin wala 25% dinna 10% dinna 12% dinna nakari ma koy jam nakari dundija mbe expose la ninna moy la do koti wala tinna manke kodo dammati jikanta yalo alla jam moy ba wa yushhidu Allah abi ala sayyidi yandila ma fi qalbihi min ba sondo moko nalota kon kalita ay ala sayyidi yandi min ba sondo moko ala ko wa huwa aladul khisab wo mole mu sonka moti mi ya lon ko ala sonko buka ba atalo mu moti mi ya lon ko ala jenko buka ba atalo mu moti mi ya lon ko ala problème o buka ba aladul khisam atalo mu kale nyomol be kale nyomu jawoti kato ataka banko mol kelele aka fon kele ay ala sedi yandi kumomi ala bota jako wa idha tawalla akoni mo niye sembo diyala masala ye palaso diyala wala ya aya kodi atata akamina ke yas'a fil ard akatama bankoka akamina jini wato li yufsida fiha katijaro ke bankoka corruption aka corruption o ke nyaadile akonye li yufsida fil ard ala koyko wa yuhlika al harsa wan nasl ajubel akalita ala la ko ala atalebe do ko kelale bari niel palaso diala minakake ala koyko li yufsida fil ard nyin kammala ka corruption o janjam banko kan anata fo ya ka corruption jumaleke ako wa yuhlika al harsa wan nasla aka sene fengol betinyale aka beyangol fanan na dingol betinyale Allahu akbar corruption wala jawiyata ala jube qur'ano ka corruption o kenyane parce que nin corruption o keta banko kan banko la kodo mol ka tax minjo ka di mansala ni modo ka sunya wala banta bankol kan so kodo minna wala wol bankan don to minna katun tol tabala julo kono hal alqiyama ben sitila jorola katun tabala julo kono ndol fo wala ka fo nyoye ko kila sallallahu alaihi wasallam ko nim mo fata ala la julo jo fon dembang bari banko mimbo ko gambia mbef bebe fala janne dak julote bandan ka julo lo mina ko mo be fola ya kacha min dinna be diamula minto o kacha wolom corruption o koto mo menati manden ka kawoto akoto seke tinyaro tino akoto seke no tinimbaliyati akoto seke no faniyati akoto seke no keloti akoto seke fanan kamolu toni kela fengol buji wolon sunyaroti akoto seke fengo fe yalon ko atemona fala abedun ta corruption ole kono bari ni ko gambia corruption o mo jama kalmira ko ni mobe office o kono wala man sakunda wato la ka corruption o kato halika sifatan fansoke ndemo mandin kole tin televisiata bes ndemo jola tin televisiata doti ndemo furo tin televisiata doti abe wanyama la hane momo ka oke ete mariya corruption wala walakin na momo ka faniyafo mote dunia min faniyana ne man foy bulude bari kana kira mechoti o be mo corruption wala atol student wol naze exam wala student wol min ka sunyaro ke spailing alfon ka kili wanyamal o be mo corruption wala kaduna exam o pass aya pass sunyaro le ala wo sunyaro ya tinnale modo ma pass atayo dango aman wodan to nyaka o to fana mo corruption wala muso min ka tabiro ke kutubun kono na katu mobile diamo wala foko tambita bulu katu wakakele o fana mo corruption wala dindi wo mi yalon ko fana yaki biti ko do kambanni wo e kay ko ta fen karisa ay ko do nin nasindi ay fen bondi je corruption wala oto corruption o hadaba di moy koko ke mi yalon ko amambete ya abeda fango torala le abita modo torala le
abe modola hako tinyala abe dunta corruption ole ko walatinna atemu bunda fanurim balati barim bakatala la bunda ba minna wolom corruption o miya lonko akake santo corruption o miya lonko banko be kambenta e koye ko neta do kuwal mbe jola nin kodi balal yow do kota eta kali qur'an wala television o ila loyka mol nyaabe ka duniya be ke jube ikalite ko kalite ala la miyenda ye bulola qur'an o ka ikonte yen sasidin do ko minna mbakela nyamal ndatilim bali yakalaje nde fasaro kalaje yalo nin kumo kuliyata bakele de nin wawato tambita doron kali kili wo mari ka soñaro ka hani min bije sanje mu wan abuka soñaro walakin na niya korotin na dulalu to wajimano ka do ko kele sanje mu wan ala joman kafu ala halo man falin ala batabe kafuka bari moye palasi badi ala doron kari kilin doron nabe nyantam bungo kono isiaja ay bunjawolo oto corruption wona taji kato ala joma tinna ayo bunjawolo fen jama ka wala ke konote mabula minna do kalita le kate wokel corruption o mu kujaw balati wala tinna na façon o faliya corruption o tiyata mo kunda wo mo kundato corruption o tiyata banko bankuto a banko naye simfa kilinta 1 inch ahead na tamata simfa kilina 1 step aka simfa tanneke koma backwardness banko corruption o metaje a banko e salon ko meta nyawnya molbe civil wo kala la kerobe kala je banko corruption o metaje e salon ko afwaro be siala ana hulutiyete banko corruption o siata je e salon ko molbe islamo kala nafiki yala kan ibe salila bake ibe sadabo la bake bari ibe kuriya min kala kullo kono hani iblisa ta hani la kala banko mi ya lon ko corruption o siyata je molu ka min fay dala ibuka bara isufolula molu ka min fay dala abuka tare nganiyoto molu ka badiya min fay dala abuka tare kono molu ka ku kendo min tandi molu la ibuka ke ala kamma ka ke molle kam corruption o mambeteya walatinna ni ala yamma koy ala tulolo dindingolo jamano min tambita ya kukende bake koma jamano ko foloto kebalo ni e karafa kodo la misalo kammal ye karafa kodo minna ya tafu funto min kono wala yake kalpe min kono wala yake fengo fen kono ni nata wo kodo nin wo funto e ka wala murundi bari bimo ni ya karafa kodo la kaminake wo kodo abadomola abela funto janila ni nata koy ko sungolla ya busi sungolla ya sonyanko ngam misalo le diyal oto kulum kebalu wolu man fangole kamin kili corruption bari bi jamano moy corruption ke minati Gambia na diamu Gambia la katun tolbe wala kono Gambia corruption o tata le fakata molu la adoti sai moli ya corruption o ke dinkende yati ifawal kamman salimo fo ikonni so yasiti damin be o ka balu wala to wonyon kuma nore mo fawo man soto momin ka fa dala wo fawo man kende ya samba kampama kurantolom na samba kampama ya pengu ay kende ya katu wo moya fawo misali ni solela atemu molati ala ya bunya ala ko ye suratul isra qur'ano ko le ka fo soro mi al isra ala ayatan wala ala ko ye ko ولقد كرمنا بني آدم أمندن كافو كادنتيد على كاليتا لا كون كاليتا نسمبولا نحدما دي وند دالنا بونيا أي حكيلو ديال ومو كلمو كنا كافو يكو يبيان وسيتي داما كبالو ولا أجوبة دي أيا فمو مثالي بيان ولا أيا فمو مثالي نياما نيميلالا أيا فمو مثالي نودمو لالا كاتو أكامين دمو نولو مولا كودو يولا كفون كفو ياتتا دو كولا ajube nin ko bala fata bak ye mota yake directote ikaji o $10,000 o $10,000 ite Gambia dingo ifa male ka o tax jo wolem pojo ikaw ye $10,000 di wo marila ite buka hani $100 sotono ye pajero moto diala ye petrol o fana na kupongo diala o be kono akalela banko la corruption o kala yalo ko bala fa warta bak
na banko kullo min bije munatin nan bukata nyato a kullo mu minti corruption wala siyata nin corruption wala siyata da ye momo kara fa palasola aka fole mbatu na do mon kono e fajanni be mbayla mo buka do ko ke banko la nyato ta kamma molu be ka ke la palasola kamma walakin na gambia corruption o sababol min ka sabumbe o fulale o kola na al bondi duniya na samba ala qur'an o kono corruption o e mineke kunun anin bi anabe min kala soma nyin kammala alsal hakilotu al kana dun corruption o kono alla balu o kono al kana suñaro ke examola nin tijal fanan kali alna study ke e kana bori school e kata e ka fo sasata abemu corruption o le abemu corruption o le ta school man ta school corruption olom kaatu ite la wulula ko ta school ye fani ya fa yalon ko aladu yalon ko e fani yala fo ye corruption wala walakin da fanu tabakel so walakin da dindin wal alala kilot ntol gambia jan corruption o ka karande birin dindin najira wala man salimo do bi jako ni tindin o kan ni si ba dale jube nabe nyamo nyimi kan barin tol la janna ko na falinde madama ni si baka nyamo nyimi oto ni sindingo fana nyanta nyimi dal madama director ka corruption oke oto dinniwol fana nyanta corruption oke lan tol ka tamandi wo nyama anyon kuma fure wo man soto isamo e wati jama e koy ko programme wala be keri workshop e ko leadership training e be dinniwol la karandi kan soma e be kala nyaton ko te nyami ibe mo karandi la nyaton kayala nyaadi le man jika kendo diala o bala fa warata le ka moy gambia mo kumma balu ika foko alnata workshop la alnata 3 days workshop wala nata dindingol karandi leadership quality la wala mankuto min nyannata la nyaton kobul ite keba min ka woke mankutu tete bala min ba tandila dindingol ko ite nyanta karandi la nyaton kayala nde malon tol kata dami nin te ben nano e ka bondi television wolto wo mol fawol man kende ya sako min kata workshop wolto min te bulita dilano min te foloto kebal ka molu karandi jikola e jikole la e buka mol karandi nim bulak bodo nin diamu kensa wonna wala tinde nin ko bala fa warta bakel so dindingol atollon problem woti sain bare atolle fana mu solution woti sain bare albekala solution woti nyalile wolo moli e tara minibal nyato ya tandi alla do ko kono jiko kono diamu nya kono kuke nyoya kono ko corruption o ka banko samba nyatole wallahi nim banko doya tale nase sanji tandulu ni sanji woro wala balu hanim bi silo manso hanim bi ku l'hôpital manso amanke ko mansa kunda ambe keri wala yakede ametale birin chuk mansa kunda nata akadole keta min mambetaya mansa kunda fa wadam mabuka banko doku banko dimole ka banko doku talibe bijan student ni dun da school o kono somanda kata yek nyamo bondi ye fennori mo bondi school o kono school o be seniyala momo be sede la sokoro ni ye fennori mo je kayto funto fengo fe yaci ka ya bondi silo kan tate be seniyala so ninno mu ikan molu karandi nyato tala tenne ibukata hotel o to do iko workshop wole bembulu ikan mol karandi leadership quality juba tubabu leadership bang katu tubabu wole leadership lonne de katu wol ndi hale dala sikilin sunya newspaper sa bondi ni abonda seritai barin tolla nyaton ko lu buka kontali foni yena de television de ko ye sungo wala ye samba koti ko ye sungo o wato le ka kontan ka tambi fongo beti ni kay resign ate so resign la ni kay binom ako dalili te molbul mol yaaje be sunyal ko problem wole be corruption o man betea amanke kodi sunya dammati jikanta ya fomu corruption olet wala tinna bankuto amolu beka palaso le nyini buka londo nyini corruption o tiata bankuto mol ka kayto le nyini pour yeke directoti bari maka e buka londo nyini pour jiko e betia wala benna bankoka nimmam fan criticize kana wandi mol criticize hada madi moy to wala mu foltoti ifan wala mistake oti kana fo wali kalilo mistake oti momo kata wandi mistake o nyini ite mari mu professional ti mistake ko non kate banni fongo bal oto nan fongo criticize na ngaybolo membe mbala ni ngalon doron ilaje mbe da halal so wala tinna corruption o falu batala atol membe karam bungoto atol talibol atol studentolo tijal lomban ustaso lomban tolu benin kadiyabo
na kata corruption o ka ban karambungol to dindingol nyanta karandi la karambungol to ko corruption o e ban akaba nyaadile talibolu kana je mka manyake miya lonko corruption o lo na fon kale corruption o mo minati femmo fembe hakilo tinyala abe jiko tinyala abe balajato tinyala abe wandi hako nasila ibe fengo fola min manke toñati ibe fan tandile ko min be bulu otumate bulu o be dunta corruption wala ko bari mbina be fola le moni asabu ni be mu jamba solti ka kumo dayede jannimbe dunda minum corruption katu angale kawlo bari to la kawta ko to mo minati wolam fasada arabu kawto wolam fengo min tinyata fa tolita fa tinyata atede dano la kota donc corruption o kamunte le ko dolo anin tay anin siga anin kuruwo bari kana kuruwo ni ataya ke kafuyi katu wolninul mankili katu tay wo haramutale dolo wo haramutale bari ka dalila nyami mo ka dolo min nyami dolo ka diay wo nyamale kodi corruption o ni moy corruption o nene abuke fonyola walakin na misalin din diyalla na palaso di minu la masala ninko electricity courant na tata banta kata contrat ko nyini pour company min binani banko la courant de dala yali kamina ke e kata wo company yale kay ko naman sakunda minister le kanin kede anin director naman sakunda be contrat ko dile la pour yenna courant de da bari la contrat ko kono nda fanan la fita je 25% la alnin ko mo moy ba yo 25% wo transfer la account to aina yo company nati bawo ay fendamo company bulu sai wo company be hajila la atata hajila ka kuma fowali hadi wal mla contrat ko manta nyama ata hajila bawo ay kulo do ma balanta account ay wuli jama kala account ko kono tili kunte ba isaja ay pajero sa tili kunte ba asita badala ay wala estate o san 1.8 million iba fulani yakulo ba mun tole wato mo suluwo ayela sajele sunya ite suluwo le mata ayela sajele sunya katu ay bankola kono le sunya bitun nabo pajero kono bitu ayala fe weri fingol betelendi aya condition o bali pala ite min kalem pojo e benin tili kando kono e ka tarafa la bon e kamera ko nisi kun jonkila so nin kol betenne corruption en kanyonne ne tenne asita le na fo e ka kenya min pour dinni wal yalon nale momo ja corrupt alta fo teacher alta fo director alta fo principal we corruption o mambetia adunta dawda buka funtiji wati kili aka funti wala o mol min ka ke niye be tumbo niye bay do ko le ta do ko do ni se corruption kili ngoki wala tinna faye tumbo bar janibe fotala woto dindingol mimbe kulu kan nawol kuluban dindingol mimbe wuli kan anen sonku dinde wol nawol deda ban corruption o sabo kana nyaadile hadama di wala society ka tinale moka corrupt katu gambia fotata o tembole yaaje kariya bunjawolo e manji din kayalo nyaadile ida molbe noma ibarakantan iflan wayenillo yale ida molbe susunde kan ifana yata sunyari bake wala droko wa fienalo tili kunte ba police ole na drug squad yemuta e mol safo ko ila kela police to tariyati yara fa be dinnel wo mol min ka ko mo fo brite memuta e tolle kana ka fon so da faso gambien wol ni mo problem wol ti e culture e nasty dirty culture ntol ta telephone nem fula ale kuto lon ne banin kana ali alon nem fula le bela ntol ta telephone nem fula wala keta mo beji koti ni be di ma kono din kende ba lungo mi ye baragma ye muta e ko din furen bari brabe kuriya kala jumala kay kanake mo ma faye don qur'ano ko wal takun minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ako wato wati molle nyanta tarlaje min ka mol kili kayro kam kayro be damin koroti je korota damin tenkungole bije tenkungobe damin nyato tale bije nyato tabe damin kontanole bije qur'an wala nimfo ako kamol fatandi kuja wala barin tol bukat ntol ta telefoni nga moje kuja o fonla nka tambin ka fa assalamu alaikum continue yake ba wa ya'muruna bil ma'ruf kamol ya mariya ku kendoke banni be moli ya marlaka ku kendoke e kane fon ke malaiko tide kati fana ye kukuru wala ke wo mari ya mar kulu woni bunya ni sone yakon
oto corruption o mu ko jaw balati de ngade banko abuka wuli de corruption o mu jikole corruption o mu mira nyale nte barakatale barna barako ka suñaroke na barako ka tapaleke na barako ka su ka faniyaf corruption o be kanani nela walakin Allah subhanahu wa ta'ala qur'ano be muslimol bulu bari muslimol ka muntale ko gambia be bulu nyami gambia muslimolu aka muntale ko gambia be bulu nyami ali yalon ko gambia fanwole nemata america tiban dol be kan da bagasul parking kata visa nyini kata america almalon ko gambia tele nemata america tiban folo alla gambia man wala oto ka gambia do ko man ko leya fulan jaw gambia o man sangara aman kelelo kati wo mo ke mara ota soniyata saban jaw da fente duniya mi hakilo diata gambia wati oto ka scientist o bondi gambia o kona tebanna nanin jaw gambia wol bebu badi wol tim koy fututa nyoyele oto sonko nin kelo manye na kelen banko kan wo be kola gambia la banko amanno banko bebe jambandirin ne bulote banna yirolte banna o kola gambia jiya ya murumurun karo belela oto gambia alay gambia le so america ti bar gambia woni famo balide katu idin kungolo na manke musolu kanin kuntinya furi wala kan kambanolo wol kamile jindi kurto ben kaji duma na manke woti molma hameso to kote parce que dindingol fana me taw man dindingol deda bribe doyare nyanta dindingol deda lale ke mire famole isalon ko alame bali ayeso famo belale tilote banna gambia sola jube ba mol buka sola ka kuran malaban gambia tiloni yake sola ti da hata badio fankaso di atlantic ocean yete bannaje river gambia mu jisele ti keno sekala bari gambia on famo tano mo minti taro ye bala nabe do kola gambia on la fide kasi air condition le koto ayala tapala fa mburo kala so kono ay bota ke woto adala malo muntu e ka je kandindi menna ketulo bala ofito kono bidita ta wato wati ay fenko landi jang funto landi jani wo tapala pa ne wo tibe nyonda wo be kola tina suñaro ke molla kono la kate mo direct mol ko te tarala do ko ate bendano ma fo mo kanati air condition ko to de ma fo mo kanata pala pa dom bari air condition nin ta pala pa dom wato le bela anin ti wato le bela ibe air condition ko ne be suñaro fana ne wo suñaro diata le ko na mira min nyanta suñala wolom jumati min be kando kon bari te air condition ko ne kanna ko lo suña abe mu kickback fleti ila nin commissionol mi kañi nin company bulu hali tata do ko nyinole safo e ko nde do ko wadi la bari la salari folo tala ni tema ba busundan do mo siyat bari mo min ka busundan do moy fane saji yo fatuma dol bije bari ko da saji fala kam wala saji busundan do mo doron wala tinna saji el banta gambia bal fanam banta wala tinna banko man tano dulaki ni busundan do mo la bal asiyata banko to be on ka banjele akoto mo mente corruption o siyata dawda mol ka batale mo dantande kana faso to banko la na fulol walakin anna dunna qur'an o kono ba de san malaiko le nim folenu walakin the word fasada it is corruption, it is destruction. Corruption o qur'an o me de yala sinya tan lulu ayanati sinya tan lulu qur'an o e corruption o nati imma ka hakilo tinya wa imma ka jato tinya wa imma ka niyo tinya wa imma ka hadamadin walla kunda tinya. Allahu akbar. Qur'an wa me biala no alonne ko hadamadin wo dronna mala me choti sako hadamadin wo mi ala mankita ala ko kono mol tata le folla bon corruption wala sababu do mo menti nim mota ta faya mbira ko nabala office ko ala bukaji nabala banki ala bukaji na bala palaso to ala bukaje nim wo fota o temboto aka corruption o kele bari foyte mbalon ko ala mi yete deda halite bulu kondi wo abi ala la marole ko to nadiya ta alay ase bulu kondi wo ya marno ate kalamu tala ni se saynoke ibulu kondi wo safa kana saynoke ate saynoke kato abe yelole mutala yelote futa le bulu kondi wo ta sefa ibe parala islam fomol bukawo mi rabam walakin da malaikol jube bay silawo minfu alamoy suratul baqara ayatan 7 alamoy akamin foye wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qur'ano ko yako akoy ko tumomi ala subhanahu wa ta'ala ko malaiko le ko
ntabe fenne kala banko kam ma ke folo mbina kelale bari ninga ke wo fengo be kala khalifo ti wala munti abe kala da fengo lati min benta alala ya maro kala je ala moy malako le mem fo malako ko alaye ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak malako ko alaye ko faybe mo wala kala banko kam ban fengo ima tolon folode miya lonko abe corruption wala kala banko kam ala wo corruption o kammala yelo bongo be sababu la banko kam mulatinna corruption o siyata dawda wo mol ka civil wala ke ika kelo min be moy africa banko lu kan brin liberia brin sierra leone brin southern sudan bri akonte dawda corruption wala ka ke sababuti mo million kilimbe banko to mo tamba enjoy kam mo keme kononto be nyaadi wolbe fuwari ya kono wuli kononto mo keme kilimba do mo kan wobe mina nati la aka jusubu wala nati wala tinna qur'ano koye ko sada mini nyanta soto la aya siyandi bake nyin kammala fuwaro kakala jusubo na fulutiye kamma katu na jusubo ta bake lumbina be murota la abina fulutiye tupala murola wala tinna corruption o mambeteya tumadol bije ni tata official fongoto ni kala mutata mafo ni be sinola kato mini ka tapala do mo office ko non tol gambiol fana ntol kaw tapala pa kilingol do monna bungo ko ni nga tapala pa do mo dun ko ka sukki den ka sinole hadi ni nga kuje min mambeti am buka fono al tapala pa do mo tala tapala pa mentality ala tala tapala pa niya do mo hanu hafa ke kono fa fonte kato fulol wala yalo ne kada da nyama ka kul yale wit do abuka mo ba wala tin dam fana hakilo kana ke tapala fulol be jamba amma ma loy tolti problem ta so walakin alal hakilo tubat qur'ano ma kam min fonye ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima ibe mole bulala jeba mimbe corruption o kala hakilo la abe corruption o kala hadama di won niela abe corruption o kala hadama di won balola bari kan niyo corrupt nyaadile hadama di won niyo ni lafta corrupt la wolom ikadi diya fengol le diya la mimba fango baramala ya bula dolo miŋo kono ya bula tay sabola ya bula koma kumarol kono ya bula kata molla ngaybo ñini ya bula kukuntaŋol kono nin talibol mu studentolu eta ay kaspalinke wala kata ay kafo tica ente siŋole kandi min sasata malaria le yemmuta wotumo fentela iborita etata coupe dam folle man nasco o be mu corruption ole a be mu bira jawole ka hadamadiŋo hakkilo tiña aniŋ ka niye tiña ka mira jawo ka niyo kono ka niye bondi ala nooma ka niye samba setano nooma ko min be kerin duniya bi atolla jamano a diyata bara man diya alla jamano diyata aman diya ni diya siyata le wo ni diya dun a laban o tal nafala min ya sabu e kana je alla ni mobile ol nafa siyata to bake ni mobile ol social media joranŋolo min sal nafa bari mobile o tata le fitabon fa keta fitino ti gambia wol kan du yani mobile o je corruption o min ka kacha ni mobile o ka ke sababu ti la ka corruption o nati ka to ni mobile o ni dun ta internet o kono dula dol bije website ol min ya lon ko wol buka fen tandi fo ke ni musola kunta ya wol buka fen tandi fo dolo min nal ni juken sen nal la don wol buka fen tandi fo ka fay ko 419 kuru ya ba kala nyame du yaaje min bete ya min jaw yata dindi woto wolom dindingo kana son aka kuriyaje nin dindingo ka kuriyaje a ñaala ata kamira ko wolom kuɓetoti na keɓata woto kono ni ka kuɓeto fele aka fay hani yente karandi kuriya min na wolom kuɓetoti walakinna corruption o malaikol moye kamen fo ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku dima oto yara fan corruption o kamine ke aka tinnale hadama din wali ye keloke nim wali ye keloke yela bongo la kije yela bongo dun kamine sata dol fa kafa dol baye fa dol kotwaye fa dol domale fa oto corruption o bambete ya walakinna suratul baqara ala yamaru malaikolu e yamaru kaninne folola bari jumale nata ke corruption wala nyaton koti wala iblisati bari ala ko malaiko le sujudi adama e kabunya iblisa ko atata kala ayala mina kan ako ana khairun minhu akon telefisiyate ko nay sujudi miye yente da dimbalela ina tawde da munna potola aljam moy bang momo koropta ike miraten momo ka corruptionoke ini iblisa den tabakilim fakilin yalo muni asa momo ka corruptionoke itaka fo molele ko ntele nyamentalti nte musumo men te nyamentale
ni mo la kodo sunya e bunjawlo isa fo e kon tele fisiatal tin tele la kodo siatal o reni iblisa be denta o to corruption mo iblisa yalati bari adama jube ba mi yalon ko afananta ta fanyita ala la yamarola ala kay ko tenkun gadino kono bari fenkilin kana wake domoro ke dawda diate ye bari fen kanake oto atol talibol fanan madama albe dindi yarin alkabu alla suwo kono alkal kana school alkana sulu wala silota ale school silota ale sila do dundiki ale kumo moyle na alkal bata suwo kono kana school alkana silo jenkendi kata kudoke adama wala katala arjano kono ala kay ko fengo fen diate ya domo bari kada ku kilinki oto ita talibo ni bota suwo kono iko kana school kana kudoke na school doro ni na da school ni e bandi sila suwo kono oto corruption o fela minke adama la adama ji ama atenjina telefon corruption o ten bar iblis alom corruption wala corruption o aya fon wara kato aya jele ko ya tedda dimbale la ya adama da potole la mol mini kanna kodo sunya e keda mo corrupt ringolti e ka wala fon tol fananya e ka fanyela kon na bunja wala nyinyate la bundi ngote na moto la nyinyate tati o ton telefon am fisiyate tete oto iblis abadi wala moy dimbata o ton ta suratul baqara aya keme fula aya nani aya keme fula kata fu aya woro ala tuloloba ni corruption o be banko ka kamine ala ko wa minan nasi abe molu kono man yu'jibuka qawluhu minnakum o ke kontani ake kawa ku yandi fil hayati dunya balu wala kolto na mari dia mute safoko ni mo masters leti PhD abata mun tole University of London, University of Oxford, University of Gambia, University of Sierra Leone, PhD te banda, masters te banda, BA te banda bari hadisulu wo fonga la masters le betiata man jutu masters la de bari wo mo fonga wala mo problème woluti katu londo nyanta jikole dilete la bari ni te man jiko soto londo kola o tete lo kayto na fale wala be nim banko ka ye corruption o moy dawda siata moliye min karan ima londo soto ya karam puluka palato soto londo nin karam man kilin karam wolom ikal kol karam priye long bari londo wolom ye min karan di aye yeleman wala tinna karanda siata dawda problème o donne ka kije bari londi tiya siata dawda tenkungole ka kije ka se wolonde nali alla grade 12 fota albe karawol nale degree ta karawolo nale PhD ta karawolo wo karawo mi yalo ni barata karawo e min foye ka to tical ka wala foye classroom o kon e ko discipline kuluwo e ko regularity kol ka nyam e ko study e ko betaya ni te tata yewol beyele mandi yake balu rawati o wato e lollos ko walakin nan to laja mi yembatande ninno ngol ka karawo ke pro palace o kamala ni palace o so suñaro nata ye momo je camera ko ateman wulu atebota sawolta ajolonta nata Gambia mo bebe warari nga fawola walakin nim mo corrupta ni ka warale kato iblisa ni waratale iblisa nyom fen warari mo takeri walakin ayado to ako alaye ko nteda sujudi la fawo ye min dada tinan ka ke pototi ajubi ay kuma kunta min danteje nte sujudi la fawo ye mi yalon ka ke ta pototi imaje corruption way min kenna mo kunda society kono Gambia nim fuaro fata wala fuaro e kulliyo soto fuaro de malakata wo sanwoto ani wo kulliyo bari nim banna nin nafulu tiyo fata nafulu tiyo mi yala kodo soto corruption wala e ka parejo pajero le jelori ala sanwona ala kulliyo kamunta ko corruption way mol kenyadile min ya soto ani min ma soto du yaje lu wolo mo kemele ka kafu min ma soto mo klinna ka kafu min ya soto ولكن نمر سورة البقرة آية كم آية نامي كتاف آية كم آية وور أكوي ومن الناس أبي مول كنوي بيت مودول من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ميا لونكو أنو دياتا باكي أي ديامونو أنو دياتا ناديا متي نين دموسو تنبي بوليكا فيلكوي بيتا واتكلي نين ساجي لولو بي بوليكا فيلكوي بيفا ناكل ناجانينا دومكاتو يلكو تنبيتنا ولا دمبي سيارين كونو ويشهد الله على سيدي عندنا ما في قلبه من باس ونموكم وموتي فاديا متواتو واتي أسافك والله انكلت الله أكبر دون مول منين كيكي پلاسوتو نيبه پلاسوتو عليك منك يا قرآن ومت على مويد إكالولي قرآن ومت يبولون إكالو كي دالا كاتي فمو بكا كاليده
mola ka kalofo etol fana yew kalo 50 kujalu qur'ano moya fo etol ya 57 television o be kan gambian be nyaabela duniya be nyaabela e koy kalita ko ite suñaro kala ite jenkela ite fasaro kala e be tamala luwalla bari lungo me yewo ke minister wala ya ke director wala ya ke deputy director wala ya ke ambassador o lungo le kuriya fo yiro ka tu ministre fo ko o lungo la ka yiro falingi kato ni tata ya ite banku ni wala hajola isa fa ko protocol abe bisirin aka mina bisije nin telephone ken sanwote corruption on nat ko telephone le be commission ni wala 25% dinna 10% dinna 12% dinna nakari ma ko ja nakari dundija mbe expose la ninna moyla do koti wala tinna manke kodo dammati jikanta yalo alla jammoy ba wa yushhidu Allah abi ala sayyidi yandila ma fi qalbihi min ba sondo moko nalota kon kalita ay ala sayyidi yandi min ba sondo moko ala ko wa huwa aladul khisab wo mole mu sonka moti mi ya lon ko ala sonko bukaba atalo mu moti mi ya lon ko ala jenko bukaba atalo mu moti mi ya lon ko ala problem o bukaba aladul khisam atalo mu kale nyomol be kale nyomu jawoti kato ataka banko mol kelele aka fon kele ay ala sedi yandi kumomi ala bota jako wa idha tawalla akoni mo niye sembo diyala masala ye palaso diyala wala ya aya kodi atata akamileke yas'a fil ard akatama bankoka akamile jini woto liyufsida fiha katijaro ke bankoka corruption aka corruption o ke nyaadide akonye liyufsida fil ard ala koyko wa yuhlika al harsa wan nasl ajubel akalita alala ko alal atalebe do ko kelale bari niel palaso diala minakake ala koyko li yufsida fil ard nyin kammala ka corruption o janjam banko kan anata fo ya ka corruption jumaleke ako wa yuhlika al harsa wan nasla aka sene fangol betinyale aka beyangol fanan na dingol betinyale Allahu akbar corruption wala jawiyata ala jube qur'ano ka corruption o kenyane parce que nin corruption o keta banko kan banko la kodo mol ka tax menjo ka di mansala ni modo ka sunya wala banta bankol kan so kodo minna wala wol bankan don to minna katun tol tabala julo kono hal alqiyama ben sitila jorola katun tabala julo kono ndol fo wala ka fo nyoye ko kila sallallahu alaihi wasallam ko nim mo fata ala julo jo fon dembang bari banko mimbo ko gambia mbef bebe fala janne dak julote bandan kan wato kon kata julota dami o julol wol kariba julole dinna o riba julo dum boka banjola o ton tol be yara fam be ni julole kata bala fa bala munindi wala tinna ni ko do dida ajube ban sanji tandulu sanji worowula na sene bunda fonyi nan damandi na botolo je bitikol kono de jamanding na botol je bitikol kono e ko jaaxal pasari mano e ji seede momin bulu jiyami ya lonka te banna ite meyla mano sene no oto mini yatinna wo mano man sene mini yatinna tracto manna na mo jelle ki atol talibol studentolu na mo jelle ki university karam wala private agric science karam na mo jelle ki bari mol be nata halin bi mo fango man gambia ne muno ka bondi gambia ne muna yato ka ke international ne muno halin bi mo ma fanye kon na dutol kurango minke mutambe boro bola mun tole halin bi mo ma fanye ko wulol mi yalon gon ke jalim ba sopla nyaadile halin bi na agric scientist ma fanye ko nyantan na yirol kala nyaadile pour ka fo ko ni sama sita yirol kadin hani na yirol kuluba nyin kamale kadin sam karwa kari kono kadin halin bi mo ma fanye no niamo ko expert wona ta dono abata bandale tubabo ne karani ne ki tubabo ya iman karawono inate ko PhD halin bi tubabu diwo kana akade karandi la banko kan ko dite be kende yari corruption wala ka hada madi wo min buke mira fawe aka muntala ko falwo min fata amanke falu balwuri wati de ka to falwo nabe balwuri ake mira de ni ali pa ka bolle na nyamoja ka do bari fali fari wo molka koronto le ka wo bade mo buke mira fawe fali fari wala muy wala tinna londo imira mimbe sambala nyato imira mimbe jikode dala
imira min be molu de dala imira min be duniya de dala imira min be molu de la alaka ninno mo londi toñaade ninno mo londi toñaade wala tinna nin corruption o keta banko min kan asana fengol buka barakano wala tinna ala ko nin momi yalon ko akoni momi yalon ko a corruptal na tara e place o diyala wala na ya kodi ya markendola aka tama banko ka kamine kije aka corruption wala janjam banko kan na ya janja kamine ke akoli wa yuhlika al harsa aka fi fengol belatinya wa nasal an beangol le Gambia nim banna salo ci da nim beango man nante banna kala oto na house aleman husbandry min ye beangol kalam veterinary science ya fanye beangol be kulula nyaadi le siya Gambia kon bari corruption wala ka kodo min man saka bondi allocation o ka kere ka samba ministry of money agriculture and animal fenko wo corruption wala ka kodo bang wo corruption wala ka tinna hani ila laboratory mi ya lonko e nyanta research kalaji amam bete ya hanin wala tinna corruption o man bete ya amam me ba ken tada sere kunda ndada sere kunda general hospital kono emergency ama halibi koti emergency wano kono tata je na hadama diŋol je laari nteni min naata ñina tantala le na hadama diŋol je laari ñaamin ñina tantala le man sama woke de ye min kada fa lopitano la wala corrupta wala tinna woketa woña hadama diŋol niye je laari koye ko mool kela tenne ke musu keba mini tambita sanji tan woro keba kotol e kañine tala le wolluŋo fon nin keso bente bulumbe révolution o kela wo ɗum parce que a man benne ni momo ye de corruption wala ala be konti bola le som moma nyanne de dala wala tinna tubabu kunda ila media ila journalist be do ko wala momo e dollar kelin sunya ila newspaper ba fala dunia fa doron ibe bolale barin to lajang ibuka jalolu buka kora ko ti mo kuoka ibuka don kilo kuntu mo e fo mo men corrupt bari momin ko mo le ni nebete ya tani mambete ya e ka fo ila ko hani ko etela dia mo siyata tela misiro kono wala tela membaro kan wala tela classroom kono wala dal ila korla kono etela dia mo siyata so wala tinna sa hakilo to bake corruption o mambete corruption e dula bele tinya be al halo min hanal be school o min kono ndunta janane school o jabe nyaare nyami bara mamfo alla principal wala ke kenda yakan anala management to teacher membeja nata jan sinya jama bar school o nyaata bakale oto yara fa nyaaton ka kunda e koddo ko niya do ko ga moji santolla kun kenwa na to lita balo ka tinyale nyaaton ko be de dala don duma be de dala yiro duma wolon surote fondemba aka bambam banko le koto kodi bari yiro ni la takiri la yiro la fo je santo jube jamba keroje ji wo man ke to nyaate ba wala tinna nin santo benta don duma ka bende bari ni ko santo ba sunya kan de duma ka minefo nte manke akote wala be gambia ay dula bele beg itata dawda ni fa bela ci di binna ka jifo ko la ko ita kadun te to fole to be silo ka luwol te to fole karanta mota silo ka problem wala bije imbe ke taw akata adolati mobe sontala walakin ala konye ko li yuhliku al harsa wa al harsa wal nasla akamina ke akadomoro mola domoro tinyala nin corruption be banko to konko ka siale nin konko siata sunyaro ni nyom fa ka siale ni nyom fa siata na meta mol ka kelo dun kamine ke aka tusano tumbunne aka mo kunda tumbunne kodi walakin na hakilo to jambaki ala mo yakamin fo mari la koto ako wa idha qila lahu niko mari yako ittaqillaha sila alma akhazathu al-izza ako mari fanwaro le kamuta bil ismi fantam fajunu baro walakin nimmo koropta bake nimmo koropta ko aka mundale ko droko ni ka mariya ko mori keba ne londe ko e ka 5000 de buta kari wokali bari biliyete bulani 10000 bungolo kan asafa no boje wa ita hasidiyatal da ke ya marle de aye kullo londe de nka ataya minne kunu ye grade 12 soto de grade 12 soto e don ta GRA kado GRA momo don tawto e ka domo sulwol fongola sulwo bebe wolto yemmoy wala betia momo dun tawte ka dum problem wala be keri banko ko do be kata kafun dami ni dun taje bi soma do be moto san e ka ka nyame ala le yalla so ni mu problem balati fon belom
ustaz kundalam tica kundala be kuran o bijele fon sa jara bari momo e fanwo jara nyin kammala banko be la kuran sa jara wa idha qila lahu niko mariya ko min korabta ibena jabir kilika wala di mo ittaqillah ifantanka ala la yamar soswa kana corruptionoke kana mol hakodomo minaka kala akhazathu al-izza fanwara kensa wala kamarimu Allahu akbar bar alamu ya kaminko ako fa hasbuhu jahannam nin kumo dimitade fa hasbuhu jahannam ako mari jahannam wala ya wasa kata kamindo mo dimbalum innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatim ay yatama inma ya'kuluna fi butunihim nara banko be la kodo e kamindo mo wala tinne mo je kono bu konte fon kono abe wala de nyaata e bukalon kono fo dimole bi jeba fo domorole problème wala ninti problème wala be caring amam betea face fole molia tinya journalist wol se wuli baye investigation oke ni mom wala corruption o mo ya sa fe kayto bala bari journalist wol fana ni da fandi kuru wala buka sa fe de corruption o keta kolchote except demanding illa man rahima fa ala hina tamil walakin ala ko fa hasbuhu jahannam ako mari jahannam wala mala dundulati ala man dan woto corruption wala dimo ala jube ba ako wala bi'sal mihad akon kalita wa mari wala laran wa jawyata bakal abiti la dal walakin sinya qur'an wa corruption wa faye sinya tanu abuka fo fenna baro to fo hadama din wadam ala ko inna allah la yuhibbul fasad ako ala man la fi kujawala corruption wala ako inna allah la yuhibbul mufsidin ala man la fi mola min yalon koy ka puriyake walakin ni tata qur'ano kono dantero dole bije suratul kahf e kafo molu minne ko ya juju wa majuj hadama din won jikola ala moy alay min foyla koto birinzul qarni tata wasate mole min faye e kala ko inna ya ajuja wa majuj mufsiduna fil ard walakin ya ajuj ni majuj hadama din jikola niyake donon katu kalimatul fasada walam corruption qur'ano bukasiti fembala fa hadama din wala baro walakin ni tada salah la moliya e kafo kilariya mo kekenda ba mi salah ala molla sate to mine nyon ko mo fa mine nyon ko mo barama fa fata ala moy qur'an way min fo ako wa kana fil madina 9 rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihuna fiha hani beengol ke kilimbali ya corruption wala gambia dul sa hakilo nin ko na londo so nin ko na jika kendo so nin ko na dino e tam nin ko alay na batol muta alna balafa beengol gambia ngol mam balafa beengol beyaŋolu ŋayi beta gambia silo kaŋ ye faloo do kundi yaali pa fa ya barama yaatu silo kaŋ ye wulota ya taki moto la ya siŋo kati ya bula silo kaŋ ye ñankumoo faa wala ya diŋol ta ya fa ye silo kaŋ ya bula silo kaŋ feŋ feŋ mu daafeŋo ti gambiyaŋol maŋ balafa soto a la mantoo miŋ maŋ balafa beyaŋol ye a buka balafa yiro ye moo miŋ maŋ balafa yiro ye a ka dimbaale mala la moo miŋ maŋ balafa yiro ye a buka balafa faŋo ye moo miŋ maŋ balafa faŋo ye a ka ke ibilisa te ibilisa maŋ balafa faŋo ye sako wandi moo alal hakkiloo to walatinna corruption o waato kammala lansaroo siita nseloo jang nsafo sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in alama alay betanga corruption wala alama alaya miro mo hakkilo to alama alaya tol kebayandi corruption o e bang alkana som moyal dum ligi ni mo koy ko ak kanaki drok wafo mu corruption wala tay wafo mu corruption wala faniya sambo mu corruption wala koma kumaro mu corruption wala ka kuma di molla corruption wala ku fa moliya min mu toñati qur'an wa yebula wala ku kendo fo akoy ko wa kuntum khayra ummatin suratu ali imran aya kam aya tan to akonya kuntum khayra ummatin atol katanum atol manto bebete mati bar munati nayo fo akota amuruna bil ma'ruf alkanyo yamar ku kendola wa tanhauna anil munkar alkanyo fatandi ku jawla wa tu'minuna billah alkatan di malimani yani alala ni limanata alala oto alay tanko dilale ni alay tanko dila ala koy kanan dinke kanake katuni yake doron ibe ala toñila momo e ala toñi aka mundala ko dirimo membe dinko kono e ji kando kaka nafundi ta ka kenyadil
atiyo be ka buru buru ala ma ala en tan